अरे यो रे अगो बाई जाय जाल्यार आमी पोन लगीन जावया पूण माझ्या आवयक सांगू नाका ती डेंजर मनीस. अरे आवाजताना तू कित्याक टेन्शन घेता हांव समजायता तिका यो मा पाया पडटा. रोम रोम भाइयों. बाय तू कोण? हांव वळखूंक ना तुका. हांव अमराचे गर्लफ्रेंड आनी जाले 2 म्हयने आमी वांगडा आसात आनी आमकां बेगींतल्या बेगीन लगीन जावपाक जाय म्हणून आमी तुका सांगपाक येयल्या. अगो बाय तू ह्या नालायका वांगडा लग्न जाता आनी कोणूच चोडो तुका मेळोंक ना. अगो हेणे ITI केला आनी बेकार भोंवता. काम ना धंदो दिसभर त्या फ्रेंडा वांगडा भोंवता आनी रातचो त्या दोत्तू वांगडा ओल्ड मॉंग पिवंक बसता. मग पुरो घे पाया पडटा गे. तू मदी उलोव नाका तुझ्या कानपेटेर धरून मारतले. आनी तुझ्या बरेकूच सांगता बाय तू खंयचोय एक बरोसो काम धंदो करणारो भुरगो पळय आनी लग्न कर. हेच्या वांगडा लग्न जाशीत जाल्यार तू त्रासान पडटले. आनी एक गजाल सांगता तुका हो मुगो ह्यो तो व्हडलो घोडो जालो तरी रातचो चेड्डेन मुत्ता.